রানার ছুটেছে তাই ঝুমঝুম ঘন্টা বাজছে রাতে, রানার চলেছে খবরের বোঝা হাতে, রানার রানার চলেছে রানার, রাত্রির পথে পথে চলে কোনো নিষেধ জানে না মানার, দিগন্ত থেকে দিগন্তে ছোটে রানার, রানার কাজ নিয়েছে সে নতুন খবর, রানার রানার রানার। তারুণ্যের প্রতীক সুকান্তের এই কবিতার মুখ্য চরিত্র সেই অসম সাহসী দৃঢ় প্রতিজ্ঞ দুর্বার দুর্জয় রানারের অক্লান্ত ছুটে চলা, যেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠের মাধ্যমে বাঙালি হৃদয়ে তার নাম রেখে গিয়েছে। সেই প্রথম কোনো কবি এক রাতের অন্ধকারে ছুটে চলা, অসহনীয় পরিশ্রম করা এক অনামী রানারকে নিয়ে কবিতা লিখলেন, দেখালেন সেই মানুষটির ব্যক্তিগত জীবন। কিন্তু কে এই রানার? ভারতের ডাক ব্যবস্থার অন্যতম স্তম্ভ ছিলেন এই রানার নামক ডাককর্মীরা। এদের মাধ্যমেই দূর দূরান্তের খবরের আসা যাওয়া ছিল। শুধু খবর নয়, মানি অর্ডার, মূল্যবান সামগ্রীও তারা বহন করতেন। পথে ছিল বন্য জন্তু বা ভয়ঙ্কর দস্যুর ভয়। অবাক করা কথা এই যে এত বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও তারা সময় মতো গন্তব্যে পৌঁছতেন। রানার যেন মানুষের হার না মানা স্বভাবের এক প্রতীক। एक तो जो हरकारा है उसका स्पिरिट, हरकारा हमारा प्रतीक बन गया, क्योंकि वो जो हमेशा हर परिस्थिति में चलते रहने की परंपरा, समय के साथ बदलते रहने की परंपरा, तो इस प्रकार से हमारा दूसरा जो प्रतीक बना वो ये समयानुसार आधुनिक व्यवस्थाओं को अपने आत्मसात करते हुए लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम किस प्रकार से सजग रहें, अपने आप को इवॉल्व करते रहें। সুবিশাল এই ভারতবর্ষের ডাক ব্যবস্থা পৃথিবীর সর্ববৃহৎ। পৃথিবীর সর্বোচ্চ পোস্ট অফিসও এই দেশে। লাদাখের দুর্গম স্পিতি ভ্যালিতে রয়েছে সেই ছোট্ট পোস্ট অফিসটি। বর্তমানে ভারতে সর্বমোট 1,08,000 পোস্ট অফিস রয়েছে। The wonderful thing about the post office network is that post office connects every home. It connects families, it connects people. इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पोस्ट ऑफिस का जो कनेक्टिविटी है वो बहुत डीप है। আমাদের ডাক ব্যবস্থা এবছর আনুষ্ঠানিকভাবে 250 বছরে পদার্পণ করল। প্রথম কলকাতা জিপিও বা জেনারেল পোস্ট অফিস তৈরি হয় 1774 খ্রিস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংসের প্রচেষ্টায়। অত্যন্ত বিচক্ষণ ও বাস্তববাদী হেস্টিংস বুঝেছিলেন যে এই সুবিশাল সাম্রাজ্য ধরে রাখতে গেলে প্রয়োজন কার্যকরী ডাক ব্যবস্থার। পরবর্তীকালে নানান জায়গায় ঘুরে বর্তমান জিপিও ভবনটির স্থাপনা হয় 1864 সালে ওয়াল্টার বি গ্রেনভিলের হাত ধরে। अभी कलकत्ता जीपीओ के 250 वर्ष का समारोह संपन्न हुआ है। 1774 में जब वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में कलकत्ता जीपीओ की स्थापना हुई, तब से लेके आज तक का जो 250 वर्षों का इतिहास है वो भारत के आधुनिक इतिहास से पूरी तरह से मिलता जुलता है। और इस पूरे कालखंड में जो भारत में विभिन्न व्यवस्थाएं बदली और भारत में विकास हुआ, तकनीकी विकास हुए, लोगों की आकांक्षाएं, लोगों की आर्थिक ज़रूरतें, उन सब में बदलाव आया। इस सब के बीच में जो डाक व्यवस्था है उसमें भी अभूतपूर्व विकास हुआ। जिस तरह की डाक व्यवस्था 250 वर्ष पहले थी और जो आज है, जो हमारे पास 1,60,000 डाकघरों का नेटवर्क है, उसमें एक अभूतपूर्व बदलाव आया। लेकिन इस बदलाव के बीच में एक चीज़ जो है जिस पर हम कायम रहे वो ये कि शुरुआत हमारी हुई लोगों को जोड़ने की व्यवस्था से
और उस घर घर को, परिवार को, समाज को जोड़ने का जो ये कार्यक्रम है हमारा, वो अभी भी उसी तरह से जारी है। বিখ্যাত ম্যাকিনটশ বার্ন কোম্পানির কাছে বরাত যায় এমন এক ইমারত বানাবার যা ব্রিটিশ ডাক ব্যবস্থার এক অনন্য নিদর্শন হয়ে থাকবে সমগ্র পৃথিবীর সামনে। উঁচু উঁচু থাম সমৃদ্ধ করিন্থিয়ান ডিজাইন করা এই জিপিও বিল্ডিং বানাতে সে সময় খরচ পড়েছিল প্রায় ৬ লক্ষ টাকা। তার সামনে বসানো ঘড়িটি ছিল মানুষের ঘড়ি মিলিয়ে নেওয়ার মূল রেফারেন্স। জিপিও যেন এক ভরসার জায়গা। দশকের পর দশক ধরে গম্ভীরভাবে সে দাঁড়িয়ে আছে। সে সাক্ষী সময়ের, রাজনীতির, প্রযুক্তির এবং এ শহরের সকল প্রবর্তনের। ঐতিহ্যশালী এই মনুমেন্টের স্থাপত্য ভারতে ইউরোপীয় স্থাপত্য শিল্পের এক অনন্য নিদর্শন। ভারত সরকার 1975 সালে এই ঐতিহ্যমণ্ডিত জিপিওকে হেরিটেজ বিল্ডিংয়ের শিরোপা দেন। अब जो जीपीओ की ये जो शानदार जो इमारत है, विशाल जो गुंबद है और ये ग्रीको रोमन शैली में बनाए हुए जो खंबे हैं, ये एक आज हमारी बहुत ही खूबसूरत और शानदार विरासत है। कलकत्ता ही नहीं, बंगाल ही नहीं, पूरे राष्ट्र को इस पर गर्व है। तब से आज तक जीपीओ की ये विशाल इमारत लोगों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान कर रही है। জিপিওর ইতিহাসের এখানেই শুরু নয়। 1757-এ সিরাজের কলকাতা আক্রমণ ও ব্ল্যাক হোল ট্র্যাজেডির সাথে জড়িয়ে আছে কলকাতা জিপিওর ইতিহাস। এখানেই নাকি ছিল আদি ফোর্ট উইলিয়াম, যা গুঁড়িয়ে দিয়েছিলেন সিরাজের ফৌজ। ডাক কথাটি আগে ব্যবহৃত হতো যাতায়াতের ব্যবস্থা হিসেবে। যাতায়াত হতো চিঠিপত্রের, সোনাদানা, টাকা পয়সা, এমনকি মানুষ নিয়েও। প্রথমে ডাক হরকরা দিয়ে ডাক ব্যবস্থার সূত্রপাত হলেও পরবর্তীকালে গরুর গাড়ি এবং নৌকোর মাধ্যমে ডাক পৌঁছতে থাকে। আর কোনো ব্যক্তি যদি এই ব্যবস্থার সুযোগ নিতে চান, তাহলে তার জন্য করা হতো বিশেষ মূল্যের বিনিময়ে পালকির ব্যবস্থা। তাদের জন্য ব্যবস্থা হলো পান্থ, নাম হলো ডাক বাংলো। শুধু রানার নয়, দক্ষিণ ভারতের মূলত ম্যাড্রাস প্রেসিডেন্সির ক্যাটামারান পোস্টম্যানের কর্মকাণ্ডও ছিল রোমহর্ষক। সরু ডিঙিতে করে, মাথার বিশেষ ওয়াটারপ্রুফ টুপিতে করে উত্তাল সমুদ্রে ভেসে যেত এই ডাক হরকরারা। ডিঙি করে পৌঁছে দিতেন ডাক। অনেক সময় তারা প্রাণও হারাতেন হাঙরের মুখে, কিন্তু কোনোভাবেই ডাক ব্যবস্থাকে অচল হতে দেননি তারা। এই ডাক হরকরাদের নানান কাহিনী, তাদের অস্ত্রশস্ত্র এখন দেখা যায় জিপিও মিউজিয়ামে। 1853 সালে লর্ড ডালহাউসির হাত ধরে রেল ব্যবস্থা যখন শুরু হয়, তখনও প্রথমে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল ডাক যাতায়াতের সুবিধাকে। পরবর্তীতে সাধারণকে সুযোগ দেওয়া হয় রেল যাত্রার। লর্ড ডালহাউসি উপলব্ধি করেছিলেন সামাজিক উন্নতি সাধন না করলে একটি সরকারের নির্বিঘ্নে রাজত্ব করা মুশকিল। তাই তিনি ঢেলে সাজালেন ভারতের যোগাযোগ ব্যবস্থার 3 স্তম্ভকে: রেল, টেলিগ্রাফ এবং ডাক। 1856 সালে তারই হাত ধরে স্থাপিত হয় ইন্ডিয়ান আর্মি পোস্টাল সার্ভিসেসের। তার এই সুচারু পরিকল্পনার ফল ইংরেজরা হাতে নাতে পান 1857 সিপাহী বিদ্রোহের সময়। অবিন্যস্ত অবস্থায় সিপাহী বিদ্রোহের সামনে পড়লেও ব্রিটিশ রাজ খুব তাড়াতাড়ি নিজেদের সামলে নেয় তাদের তুখোড় যোগাযোগ ব্যবস্থার সাহায্যে। এই সামরিক ডাক বিভাগ ভারতের এক অনন্য ব্যবস্থা, যেখানে অসামরিক কর্মীরা সামরিক কার্যকলাপে সরাসরিভাবে যুক্ত।
প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারতীয় ডাক বিভাগ তৎকালীন সামরিক বাহিনীকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছিল যুদ্ধের নানান কাজে। বহু ডাককর্মী প্রাণ দিয়েছিলেন এই ভয়ঙ্কর সব যুদ্ধে। অনেকেই পেয়েছিলেন বীরত্বের খেতাব। পৃথিবীর প্রথম এয়ার মেলের সূচনা ঘটে এ দেশেই। 18 ফেব্রুয়ারি 1911-তে এলাহাবাদ আর নৈনির মধ্যে প্রথম একটি হাম্বারসম বাইপ্লেন নিয়ে উড়ে গিয়েছিলেন হেনরি পিকে। 1947 এ দেশ স্বাধীন হল। তারপর থেকেই ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল দেশের ডাক ব্যবস্থা। পৌঁছে গেল অভ্যন্তরীণ এলাকায়, জেলায় জেলায়, গ্রামে গ্রামে গড়ে উঠল পোস্ট অফিস। বিধানচন্দ্র রায় উদ্বোধন করলেন মোবাইল পোস্টাল ফেসিলিটির। সমগ্র দেশের ডাক ব্যবস্থাকে আনা হল সর্বমোট 22টি সার্কেলে, যার প্রতিটির মাথায় আছেন একজন করে পোস্টমাস্টার জেনারেল। প্রতিটি সার্কেল আবার নানান ডিভিশন, সাব ডিভিশনে বিভক্ত। এদেশের ডাক ব্যবস্থার বিন্যাস রেল ব্যবস্থার মতোই পরিব্যাপ্ত, যা জুড়েছে সারা দেশকে। कि किन किन व्यवस्थाओं से होती हुई आज जो है डाक हमारी नई व्यवस्था में चली गई है, जहां ट्रैकिंग होती है, स्कैनिंग होती है, कंप्यूटर और इंटरनेट का प्रयोग होता है। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के पहले का जो हमारा रास्ता था बहुत ही रोचक था। ধীরে ধীরে আধুনিকতার সমস্ত সিঁড়ি বেয়ে এগিয়ে চলল আমাদের ভারতীয় ডাক, যার এখনকার পোশাকি নাম ইন্ডিয়া পোস্ট। हाँ, ये सही बात है कि हमारा तरीका बदल गया, टेक्नोलॉजी बदल गई, और अभी हमारा जो भी पोस्टल ऑपरेशंस है उसमें टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल होता है। जो एक पत्रवाहक का जो काम हमारे हरकारे और हमारे डाकिया करते थे, उसमें धीरे धीरे करके अनेक व्यवस्थाएं जुड़ती गईं। टेलीग्राम, मनी ऑर्डर, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, पार्सल, रजिस्ट्री, उसके बाद में टेलीफोन आ गया, इंटरनेट, फेसबुक। इसके बावजूद भी अब जब ई कॉमर्स बढ़ गया, छोटे शहरों और गांव तक में भी मोबाइल और इंटरनेट के पेनिट्रेशन की वजह से लोगों को अपनी आर्थिक ज़रूरतें पूरी करने के लिए ई कॉमर्स का माध्यम मिल गया। तो इन सामानों की सप्लाई, डिलीवरी, इनका जो है ट्रांसमिशन करने में हमारे पास जो विशाल नेटवर्क है वो अब बहुत काम आ रहा है। और यही वजह है कि सिर्फ ई कॉमर्स के द्वारा पार्सल ही नहीं, बल्कि जो बैंकिंग हमारी व्यवस्था है वो भी अति प्राचीन और अति सुदृढ़ है। वो जो बैंकिंग नेटवर्क है, और ये भी एक सही बात है कि कुछ वर्षों पहले इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का भी प्रादुर्भाव हुआ। इसकी वजह से जो सरकार की कई आर्थिक नीतियाँ होती हैं जिसके तहत लोगों को सहायता प्रदान की जाती है वो, और साथ में लोगों की जो बैंकिंग रिक्वायरमेंट है, और अभी हाल में इंश्योरेंस की भी, जो श्रमिकों का इंश्योरेंस है उसकी व्यवस्था भी शुरू की गई। तो समय समय पर नई नई व्यवस्थाएं आती हैं और हमारा नेटवर्क इसका माध्यम बनता है। 1991-এ ডাক ব্যবস্থায় কম্পিউটারের আগমন ঘটল, শুরু হলো কোর নেটওয়ার্কিং। 2008 সালের প্রজেক্ট অ্যারোর মাধ্যমে ভারতীয় ডাক হয়ে উঠল সম্পূর্ণভাবে ডিজিটাল। এই সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে 21শে এপ্রিল 2010-এ প্রাইম মিনিস্টার্স অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত করা হল ভারতীয় ডাক বিভাগকে। 2011-য় সূচনা হয় ই পোস্ট অফিসের। বর্তমানে শুধু ডাক পরিষেবা নয়, আরও অনেক কার্যকলাপ করে চলেছে ইন্ডিয়া পোস্ট। ব্যাংকিং পরিষেবা, ই কমার্স পরিষেবা বর্তমানে অত্যাবশ্যক হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে। इस समय जो लोगों की बदलती हुई ज़रूरतें हैं, जैसा मैंने कहा, तो हमें अपने आप को ढालना होगा। इसके लिए जो इंडिया पोस्ट है वो पूरी तरह से मुस्तैद है और तैयारियां चल रही हैं।
मैं आपको बता दूं कि करीब 10 से 12 वर्ष हो गए जब IT1 जो प्रोजेक्ट है वो चला और कंप्यूटर इत्यादि से और इंटरनेट इत्यादि की सहायता से हमने सेवा शुरू की। आज उसके लिए हम अब IT2 के फेज में प्रवेश कर रहे हैं और जो पूरा जो हमारा डाक तंत्र है वो नेटवर्क बेस्ड है, वो डिजिटाइज्ड है और आज डाकघर हमारे खुलते नहीं हैं बल्कि साथ में लॉगिन होते हैं। आपको जान के बहुत खुशी होगी कि हमारे पश्चिम बंगाल सर्किल में 13,000 मोबाइल फ़ोन के द्वारा गांवों में और शहरों में डिलीवरी होती है, डाक बढ़ती है और साथ ही साथ जो कैश और बैंकिंग व्यवस्था है, आधार व्यवस्था है, इस तरह की कई प्रकार की सेवाएं हम लोगों को पहुंचाते हैं। तो सारा कुछ जो है अब टेक्नोलॉजी बेस हो गया है और साथ ही साथ कई तरह की जो सेवाएं हैं बैंकिंग की वो हम लोगों के घरों तक पहुंचा सकें, इसका भी हमारा जो प्रयास है वो जारी है। तो एक तरफ जो व्यवस्था चल रही है कि जो महत्वपूर्ण और संवेदनशील दस्तावेज हैं, चाहे वो सरकारी हों या कंपनियों के हों, वो हम डाक से लोगों में बांटें और साथ ही साथ जो ये ई-कॉमर्स का जो युग आ रहा है उसमें ई-कॉमर्स की कंपनीज़ को भी हम किस तरह से सहयोग करें और इंटीरियर्स में, ग्रामीण इलाकों में और हर जगह जो हमारा डिलीवरी का बहुत मजबूत तंत्र है उसके द्वारा हम उनको भी जो है उनकी व्यवस्था को, उनके व्यापार को भी बढ़ाने में और लोगों की, कंज्यूमर्स की जो ज़रूरत है उसको पूरी करने में भी हम सहयोग इस प्रकार से दे रहे हैं। तो ये एक तरह से जो कार्य है वो हमारा अच्छी तरह से चल रहा है। उसके लिए पार्सल सेक्टर में भी कई सुधार हुए और आज पार्सल बुक करने के बाद हर स्टेज पर उसकी स्कैनिंग होती है, कस्टमर जो है उसको ट्रैक कर सकता है। एक और बहुत अच्छी जो व्यवस्था शुरू हुई है हाल में जो हमारे लोगों के लिए बहुत सुविधाजनक है कि कोई उद्यमी है, कोई शिल्पकार है जो अपने द्वारा बनाई गई वस्तु का इंटरनेशनल मार्केट में उसको ले जाना चाहता है। डाक निर्यात केंद्र, ये हमारे जो डाकघर हैं लगभग प्रत्येक जिले में डाक निर्यात केंद्र की परिकल्पना की गई। तो वहाँ जो डाकघर के कर्मचारी हैं वो उसको निर्यातक बनने के लिए जो आवश्यक नियम कानून हैं और उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, उसकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरा करने में उसको सहायता करेंगे और साथ ही जो निर्यात करने के लिए जो कागजात लगते हैं वो सब करके एक सामान्य जो छोटे उद्यमी को एक्सपोर्टर बनने की जो जर्नी है उस जर्नी में भी हम उसका सहयोग करा रहे हैं। तो एक तरफ वो है, फिर अगर हमारे ग्राहकों को पासपोर्ट बनवाना है तो पासपोर्ट सहायता केंद्र जो है, पासपोर्ट सेवा केंद्र हमारे डाकघरों में है। अगर आधार की सेवा लेनी है, अपडेशन कराना हो, आधार एनरोलमेंट कराना हो, डाकघरों में वो हो रहा है। दूसरी तरफ कंज्यूमर सेंट्रिक सर्विसेज हैं, छोटी छोटी अनेक सेवाएं हैं, बिल जमा करना हो या इस तरह की चीज़ें हैं जो अब डाकघरों में होती हैं। तो आज जो है वो डाकघर एक तरह से जन जन की सुविधा और सेवा का एक छत के अंदर जो हम बोलते हैं वन स्टॉप शॉप वो होता जा रहा है। আগেকার দিনের মতো চিঠি পাওয়া না পাওয়ার আনন্দ যন্ত্রণা পেরিয়ে এই সামাজিক গণমাধ্যমের যুগেও পোস্ট অফিস সাধারণের কাছে এক ভরসার জায়গা। সেখানে মানুষ নিজের জমানো পুঁজি সংরক্ষিত রাখেন, বিনিয়োগ করেন, নানান ব্যবসায়িক কাজে ব্যবহার করেন ডাক পরিষেবা। আগামী দিনে আরও নানাবিধ পরিষেবা দিতে নিরন্তর প্রয়াস করে চলেছেন ডাক বিভাগের কর্মীরা। হাজার হাজার মানুষের আশা নিরাশা, সুখ দুঃখের খবর পৌঁছে দিচ্ছেন তারা এখনো এই ইন্টারনেটের যুগেও। আমাদের ডাক ব্যবস্থা সেই রানার থেকে আজ সার্ভারের মাধ্যমে পরিচালিত। এটি জাতি হিসেবে আমাদের উত্তরণের এক অন্যতম পরিচায়ক। কবির ভাষায় এমন করেই জীবনের বহু বছরকে পিছু ফেলে পৃথিবীর বোঝা ক্ষুধিত রানার পৌঁছে দিয়েছে মেলে। রানার রানার ভোর তো হয়েছে, আকাশ হয়েছে লাল, আলোর স্পর্শে কেটে যাবে কবে এই দুঃখের কাল। রানার গ্রামের রানার সময় হয়েছে নতুন খবর আনার। রানার 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 রানার।